गोटे गाँव ना बनाखंडी आर गाँ ना सुवर्णपुर दी गाँ भितर चली कबाड़ी मैच दी गाँ भितर कहीं कौ जुगर रही तिक्तता गोटे मात्र ये कबाड़ी मैच ही लिभे पारिछि दुई गाँव सीमा रेखा गत 5 वर्ष होला अनुष्ठित हो कबाड़ी मैच आज किंतु कांटे की टक्कर केतेबेले कार पल्ला भारी होची कहवा मुश्किल हेले वर्तमान मैच एकदम बनाखंडी गाँ पकड़े सुवर्णपुर समस्त खेलाड़ी जण जण करी आउट हो सारी बास गोटे आशा गोटे भरोसा सुवर्णपुर सबुठु चंगा कबाड़ी प्लेयर होश जमिति जोश सेमिति कबड्डी 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 वर्तमान राह दे माटी छुई पाई अतिक्रम कले रामा रेडियो चॉकलेट प्रस्तुत करुछि रोमांटिक प्ले प्रेम चढ़े कबड्डी 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 रामा कबड्डी कबड्डी कही बाघ बळी माडी चली छंती आगो प्रतिपक्ष टीम रो किछि खेलाड़ी को मात दे फेरिले निज टीम रो किछि प्लेयर जीवन दान पाइबे सेही आशा सेही भरोसा नहीं माडी चली छंती रामा कबड्डी 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 प्रेम चढ़ी नाटकर विभिन्न भूमिका रे विद्या तनया काली बब्बी चौधरी धीराज चौधरी सुकुटा सौमित्री चरण नॉनसेंस मणि निकुटा बाइन कमेंटेटर शिशिर भट्ट मिश्रा पुनिया संतोष सनिया तापस ग्रामवासी टीम चॉकलेट रामा आरजे संग्राम कबड्डी 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 बनाखंडी गाँव खेलाड़ी माने रामा ठू बहुत दूर रे किंतु देखा जाउछि सेमानक आखिरी इशारा रामा को अख्तियार करिनेले खेल एठी शेष होई जिवो चली छंती रामा प्रेम चढ़े नाटकरे कंठदान करिछंती स्वाति साउंड रिकॉर्डिंग एंड बीजीएम सौमित्री श्रीकांत कबड्डी 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 रामा कबड्डी कबड्डी कही बाघ बळी माडी चली कबड्डी 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 प्रतिपक्ष टीम रो खेलाड़ी माने रामा को काबू करि नै छंती धरि दैछंती समस्त चारियाडू घेरी जाइछंती ताकू बनाखंडी गाँव समस्त खेलाड़ी मिसी एका रामा को अख्तियार करिवार प्रयास जारी रखिछंती रामा किंतु संघर्ष करछंती पाही छुई समस्त खेलाड़ी को एका बेले मात करि देबा पाई रामा पाही पाखु घुसरी आउछंती बहुत कष्ट रे आगु बढ़ुछंती समस्त को टाणी टाणी आगु बढ़ुछंती रामा को बेको गोड़ो अंटा समस्त शरीर को माड़ी बसछंती बनाखंडी गाँव खेलाड़ी रामा तथापि घुसुरछंती हेले रामा बाघ पुरी समस्त को चटका दे पाई छुई देले आउ कबड्डी रो फाइनल मैच रे विनर हला सुवर्णपुर Script and directed by Sangram Mishra. ये रामा थिला बोली सिना एते कथा हला बुझलु निकुटा आछि सुते सुतरे जीती गले रे आउ कोन ए बना खंडी गां वाला हम गां टोकांकर जो अवस्था करिथिले हारिबाटा सारा ए रामा थिला बोली इज्जतटा रही गला सिना की रे सुकुटा निकुटा तंबे दीटा एमिति राधा कृष्ण जोड़ी आसला जे से कोडा गला सीए किए जानिनु तो बोप्पा जानि गलु ना औरी जणेबी ओहो काली एते रागुचु काहे की जे जानिबिनी काहे की तो पाटे ता छड़ा का ना थाए जे हेले तू जेते कहले भी आउ थरे ता नाटा तो पाटे सुनले ना मनटा पूरा पूरी जायलो पूरा राम सीता जोड़ीता हाउ आउ बेसी गपनी कह रामा कोडे गला आ से परा कहला तमे आगे आगे तोटा को जाओ मु आसुची काई सी कोन सिनेमा हिरो की पछरे ऑटोग्राफ दे के आसीबो ए निकुटा तो दांत तो निकुटा बंद कर नहले रामा पे जो गरम खीर आनिची सीधा तो मोरे ढाली देबी मु कोन तो मरद जे मो पे गरम खीर आनिछु आजी नहले काली तू ही तो मो मरद हबु ना तो छडा ए गां रे आउ किए अछि जे काली रो मरद हेई परिबो आउले कचड़ी हेई पड़िबो अरे मु कचड़ी हेई पड़िले तू धरी पकेबुनी देखलु प्रेम चढ़ीटा केमती मो कथरे हाँ मारी गीत गाउची छाड़ पड़िया रे केते मेहनत करके आसचु ने
କ୍ଷୀରଟା ଢକ୍ ଢକ୍ କରିକି ପିଇ ଦେ। ରାଜା ମୁଁ କ୍ଷୀର ଫିର ପିଇବିନି। କେତେ ସରଧାରେ ଆଣିଛି, ପିଇବୁନି? ମନା କଲି ପରା। আরে রামা শীঘ্র চাল, নহলে চৌধুরী পুনিয়া জমিরে রক্তর সুଅ ছুটেই দেব। କଣ କହିଲୁ? ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ଶୁକୁଟା ନିକୁଡ଼ା ଚାଲ ରେ। ଯାଅ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଅ। ଆଉ ତୁ ବି ନା ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ସବୁ ସୋମବାର ତୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, କ୍ଷୀର ବେଲପତ୍ର ଚଢଉଛି ରାମାକୁ ମୋ ସହିତ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏକାଠି କଣ କରିବୁ? ଟିକେ କେତେବେଳେ ମୌକା ମିଳିଲେ ତାକୁ ତୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରି ନେଇ ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣିନେ, ରାମା ଯଦି ମୋର ନ ହୁଏ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି କହିଦଉଛି। ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ତୁ ତ ବୁଝୁନୁ ପୁନିଆ। କିରେ ଧାନ ଗହମ ଆଳୁ ପିଆଜ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ତ ବଙ୍ଗଳାରୁ ନହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ। ଆରେ ତତେ ପଚାରୁଛି କିଏ? ହାଁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ମାଟିରେ ମାଟି ହେଇଥିବୁ କହିଲୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଜମିଟା ମୋ ନାଁରେ କଲୁ ବୋଲି ଟିପ ଦେଇଦେ, ବାପ କରଜ ସୁଝିଯିବ, ତୁ ବି 2 ପଇସା ପାଇଯିବୁ। ନାଇଁ ଚୌଧୁରୀ ସାହେବ, ଇଏ ମାଟି ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ଜୀବନ। ମୋ ଦେହର ଯେତେ ତାକତ ଯେତେ ରକତ ସବୁ ଝାଳ ହେଇ ନିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ୟା ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଏହି ତକ ବୋଲି ସନ୍ତକ। ମୁଁ ୟାଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଭଲରେ କହିଲି ମାନିଲୁନି। ମନ୍ଦ ହେଲେ ମତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦବୁନି। ମୁଁ ତ ମନ କରି ଆସିଛି ଆଜି ଏ ଜମି ଦଖଲ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ଏଇ ଦେଖୁଛ କ'ଣ କିରେ, ପଶିଯାଉ ଜମି ଭିତରକୁ। କଣ ହେଲା ପୁନିଆ କାକା? ରାମା ତୁ ଏ ଜମି ତ ବାପାର ନୁହଁ ଯେ ଦଖଲ କରି ନେଇଯିବୁ ଚୌଧୁରୀ। ରାମା ତୋ ଜିଭକୁ ଲଗାମ ଦେ। ଦେଖୁଛୁ ନା ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୋ କାମରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇଲେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟେଇ ଦେବି। ବାଣୁ ଭାସିଆ ସନା ଦୁସା ରଘୁ ଏଇମାନେ ସବୁ ତ ଲୋକ ନା? ଆରେ ଅନେକ ଥର କବାଡି ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ବଳ ଜଣା, ଆଉ ମତେ ସେମାନଙ୍କ ତାକତ। ପଚାର, ଆରେ ପଚାର ଦମ ଅଛି ତ ମତେ ମାତ ଦେଇ ଜମି ଭିତରେ ପଶିବେ। ଆରେ ତମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ଥିଲ, ଆଉ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇ ଜମିକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ତାଲା ପକେଇ ରଖିଦଉଛି? ଆରେ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି ହବ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ, ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଆସି ସବୁ ଏଇଠି ରହିବେ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଇ ଛାଇ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ। ତତେ ମୋ ରାଣ ଚୌଧୁରୀ, ତୁ ଆମ ଭଲ ଆଉ ଭାବେ ନା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବେନୁଆ କାକାର ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଜମିଟାକୁ ତ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇକି ନେଇଗଲୁ। କହିଲୁ କଣ ନା ଏଠି ବଡ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହବ, ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଇଂରେଜୀରେ କଥା ହେବେ, ସାହେବଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହିବେ। ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜୀ କହୁନାହାନ୍ତି ରେ ଚୌଧୁରୀ, ଖାଲି ଚବଉଛନ୍ତି। ବଡ ସ୍କୁଲରେ ବଡ ବଡ ଗାଡିରେ ଆସି ବଡ ବଡ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ପିଲେ କେବେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଦରୁଆନ ବାଡି ଦେଖି ତଡ଼ି ଦଉଛି। ଆମକୁ ଆମ ହାଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଚୌଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ କଥା କହନି ପୁନିଆ। ତୋ ବାପ କରଜ ନେଇଛି ମୋ ବାପଠୁ, ଖାଲି ସୁଧ ବାବଦରେ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ରହିତ ହେଇ ରହିଲେ ବି ସୁଝି ପାରିବୁନି। ଭଲରେ କହୁଛି ଜମି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେ, ସୁଧ ମୂଳ ସବୁ ମାଫ କରିଦେବି। କରଜ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ପୁନିଆ ବାପା ମଲା ଯାଏ ତମ ପାଖରେ ଖଟିଲା। ପୁନିଆ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଯାହା ଏ ଜମିରେ ଫଳେଇଲା, ବାରଣା ତମର ଚାରଣା ତାର। କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? କରଜ ନେଇ ଫାଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ ବୋଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଗଣି ନେଇଥିଲା ତା ବାପା ମୋ ବାପାଠୁ। ମୂଳ ବାବଦକୁ ହିସାବ କଲେ ହିସାବ ହେଇଗଲା ଚୌଧୁରୀ। ପୁନିଆର ସୁଧ ମୂଳ ସବ ସୁଝିଗଲା। ଆଜିଠୁ ପୁନିଆର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଟି। ରାମା, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଚୌଧୁରୀ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନୁହେଁ, ବିଷଧର। ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ମାରନା। ଆରେ ଚୌଧୁରୀ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ବାଘ କି ସିଂହ ହେଇଥିବୁ, ତୁ ବିଷଧର ମାନେ ସାପ। ରାମା, ଏଇ ଚୌଧୁରୀ, ତୋ ବିଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ସବୁରି ଘରେ ନେଉଳ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଲି ଆଖି ମତେ ଦେଖେଇବୁନି, ଭଲରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଏଇଠି ପଦ୍ମତୋଳା ଗାଇବି। କିଛି ଭଲ କଲୁନି ରାମା। ଏଇ ଚାଲ ଚାଲ। ଏଇ ଦେଖେ 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 କେମିତି ବିରୁଡି ମାଇଲା ଭଳିଆ ଯାଉଛି। ଠାକୁର
ଠାକୁର ତତେ କୋଟି ପରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛୁ, ହେଲେ ମୋ ସହ କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେ? ହଲ ତୋ ସହିତ ପୁଣି କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କଲା? ତୁ ମୁଁ? ହଁ ତୁ। ତତେ ଜାଣିଲା ଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏ ଛାଇ ପରି ତୁ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ମୋ ଛାଇ ଦେଖିଲେ ତୋ ନାଇ ଡେଉଚି। ସତ କଥା, ଏଇଟା ତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଚୁପ୍। ଚୁପ୍। ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତଟାକୁ ନିକୁଟିଲା। ଏ ରାମା, ଆରେ ସୁକୁଟାକୁ ସିନା ଚୁପ୍ କରିଦେଲୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଗାଁଟା ସାରା କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତୁ ଚାହିଁଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏ କାଳି, ସେ ଫନ୍ଦି ଫିଗର କଥା ମତେ କହିବୁନି। ଯଦି ତତେ ଏତେ ବାଧୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ଆଉ ଭଲ ବରଟେ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯା, ବୁଝିଲୁ? ମତେ ସେ ଝାମେଲାରେ ପସାନା। ଆରେ ସୁକୁଟା ନିକୁଟା, ଚାଲ ଚାଲ, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କାମିକା। ଆରେ ଯାଜା, ଆଜି ଡାକୁଛି ଶୁଣୁନୁ। କୋଉଦିନ ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଉଡିଯିବି, ଡାକି ଡାକି ତଣ୍ଟି ପାଟି ପଡିଗଲେ ବି ଶୁଣିବିନି। यू नेवर नो केतेबेले किए तुमको कोठी धोखा दे दबो। गाड़ीटा एठी खराब हबार थिला। एटा तो सुद्धु गां। आख पाखरे गैरेज की मैकेनिक भी मिलिया असंभव। लोक भी तो के कोठी देखा जाओ नाहंती। हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प। କାଇଁ କୋଉଠି ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମେ। ଆବେ ସୁକୁଟା ଦେଖ। देखो ଦେଖୁଛୁ ତ, सुनो ଶୁଣୁଛୁ ତ। देख भाई मु विपदरे पड़ी जाइछि। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ? କାଇଁ ତମ ଜାମାପଟା ଚିରିନି ତ? ତମେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇନ ତ? କାଇଁ ତମ ପାଖରେ କେହି ବଦମାସିଆ ଟୁକା ନାହାନ୍ତି ତ? स्टूपिड। ହାଁ? अरे गोटे झियो विपदरे पड़ियो माने कोन खाली एया? मोर गाड़ी खराब हो जाइछि। ଓହୋ, ସେ କଥା କହୁନ। अच्छा ये आखो पाखरे कोठी मेकानिक मिलिबे? ପାଖରେ କଣ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବି ମିଳିବେନି। ହେଲେ ଜଣେ ତମ ଗାଡ଼ି ସଜ କରିଦେଇ ପାରେ। किए? ରାମା? रामा से कोन मेकानिक? ନା ହେଲେ ଜୋତା ସିଲେଇଠୁ ଚଣ୍ଡି ପାଠ ସବୁ ତାକୁ ଜଣା। ଏବେ ତ ସେ ଆସୁଥିବ, ତମ କାମ ସେ କରିଦବ। ହେଲେ ତାକୁ ହାରକିନ୍ ଦେଖେଇ କଥା କହିବନି, ଭଲରେ କହିବ। ନହେଲେ ଭଲରେ କହିଲେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପୋଛିଦେବି, ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ଆଖି ତାଡ଼ି ଆଣିବି। बाप रे ତମେ କିଏ? ତମେ? मो गाड़ीटा। ଚାବି ଦିଅ। बाप रे बाप तम संग तो पूरा 440 वोल्ट। ଉପରଟା ଏମିତି ହେଲେ ଭିତରଟା ପୁରା ନରମ। ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିର ମିଜାଜ। ନିଅ ଚାବି ନିଅ। अरे ये तो पूरा मैजिक। तमे कौन कलो? କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଚାବି ଅନ୍ କଲି, କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି ପଚାରିଲି, ଏଇ ମୋ କଥା ମାନିବୁ? ବସ୍ ଏତିକିରେ ମୋ ବୋଲ ମାନିଗଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। इंटरेस्टिंग। एनीवेज थैंक यू सो मच। मोना विद्या विद्या चौधरी रूरल डेवलपमेंट ऊपर मु गोटे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करूची। मते जदि आख पाखरे तमे गोटे गां देखै दियंत ताहले। माटी आबुड़ा खाबुड़ा रास्ता, भोकिला लंगड़ा छुआ, संजरे मद भाटीरे भिड़, आकाशरे उड़ा जहाज देखिबाकू गाँ दांडरे गहली, सकाळु सकाळु गाँर गोटे बोली पानी कलरू पानी नबा पाई माइपिंग कली। तुमको जहा दरकार सब मिलिबो आम गाँरे। ओ ग्रेट। माने हाँ ए सब मो प्रोजेक्ट रे काम रे आसीबो। मु ताले एटी रही परिबी ना, तमे? ए गाँर गोटे हिरो रामा आउ गोटे हिरोइन मु। आम छोट सिनेमा रे द्वितीय हिरोइन पाई रोल नाही। ଓହୋ କାଳି, ହିରୋଇନ କଣ? ଆଲୋ, ସିଏ ତ ତୋର ଚାକରାଣୀ ହେବାକୁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଚାରୀଟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ତା ଛଡା ରାମା ତାକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମତେ ଦାୟୀ କରିବନି। ହଁ ଆଲୋ ମା କାଳି ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ସାହସ କିଏ କରିବ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ତମେ ଆମ ଗାଁରେ ରହିପାରିବ। ओह सो नाइस ऑफ यू। अच्छा रामा तमे माने मते एते हेल्प कलनी, आ गोटे हेल्प प्लीज। ହଁ କହୁନ। ହଁ କହୁନ, ଯେମିତି ମା ପେଟର ଭଉଣୀ ଆଉ। गां रे सिना रहिबी, हेले रहिबी कोठी? मु रहबा पई गोटे घरर व्यवस्था कर दियो ना। ନାଇଁ ନାଇଁ,
घर फर निजे बुझिबाकू पड़िबो। एठी तम पई घर फर किछि मिलिबनी। मिलिबनी काहेकि दी चारिटा बाउंस ऊपर चाल छपर हो गले घर हो गला मुंड गुंजिबाकू छात्र मिलिगले गला घर तो मिलिबो हेले तमे विदेशी नहीं आम गाँव देशी नुआनिया छाड़ तम मुंडरे बाजिबनी तो सेमिति काई कहूच रामा मोर भी तो एई माटी रे जन्म मु भी तो तमरी भितरु जाने। ताले ठीक अछि तमे आजिठू काली घर रहइबो। काहेकि से काहेकि मो घरे रहइबो? अरे मु भड़ा देबा को राजी अछि। रखो तम भड़ा तम पाखरे मु तमो कहूनी तमे पार्टी बंद करो। अरे रामा चिन्हा अछि ना जणा अजणा किछि नाही से सरियाने मो घरे केमति रहइबो? ठीक अछि एकुटिया घरटा रहउछि बोली गाँ वाला तते केते कथा कहउछंती भाबिली जनक संगे जणे रहिले लोकंको पार्टी भी ताला पड़ जिवो तते जदी अडुआ होउछि ताले से मो घर रहि जिवो। थाऊ ए मैडम चलो चलो थैंक यू रामा बाय। कौन तुलसीर बास्ना रे जगन्नाथ टिके चहली गले कि? हाँ दैट ए झाटी माटीर कुडिया मो महल इच्छा होची त रुह नहले नहले काई की काली एडे सुंदर घर घरे तो परी गेली भौणी गपसपरे समय केते बेले कटि जिवो जाना पड़िबनी मु कुआडे जिबिनी मु एठी रहिबी। हाँ तू जदी मते मना करि दबु तमे मते भौणी बोली कहलो मैडम। हाँ गरीब बापा मा छेउंड छियो बोली केही खातिर करंतिनी मु भी काको खातिर करेनी एकुटिया घरे एकुटिया छियो बोली केते लोक अबेଳରେ मु कबाट ठक ठक करंती मते दया देखै हेले मु ठीक जानिची ठक ठक करूथवा लोक गुडांकर नियत आदो ठीक नुहे सेइथि पई रामा को छाडी देले मो घरर कबाट समस्तक पई बंद हेले तमे मते भौणी डाकिलो तमको मना कर देले मु धरम छडाई जिबिनी तमे घरे था मु रोसे जिंस सब जोगाड़ करी नै आछी हैला। काली गोटे कथा पचारिबी खराब भाबिबुनी तो? खराब के भाबिबी पचर ना। रामा ओ तो भितरे किछि चालीछि कि? इमा तमे केंति जानलो? ना ना एमिति पचारथिली। नाइ मो मैडम मो सिना ताको पाइबा पई शिवं को बेलपत्र जड़ौची हेले रामा सेटा तुच्छ अनाडी। ମୋ ନା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଚୌଧୁରୀ ନା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନୁହେଁ ବିଷଧର ଚୌଧୁରୀ। आज्ञा डाक देला आसी आंठू माड़ी बसतला से पुनिया हेले हेले से दिन से रामा साहस रे आपन को मुहरे जवाब देला गां दांडे रे हम इज्जत महत सबु गला जमीदारी तो केबे ठौ गलेनी आपन को प्रति थिबा डर टिक को गां वाला को मनरु चाली गले सबु गला बोली जानंतु। सबूर कर चरण सबूर कर। रामा से दिन गाँ लोकों आगरे चौधुरी अहंकार आउ इज्जत को भांगिबा को चेष्टा करिथिला आउ मु ता दंभ को भांगी चुना करी देबी। से दिन को होची मो कथा केही सुनिलनी गोटा पणे से मैडम रे तरफदारी कलो एबे मते भौणी बोली डाकी से भी मो मोटा को पूरा बंद कर देइची। रामा तो खाली तारी कथारे बसुची तारी कथारे उठुची से जुआडे ये सियाडे मु एबे कोन करिबि लो मा। काली काली बुझलु काली तो नाटा जेमिति भाग्यटा सेमिति कळा लो। होइने गात बसे निकुटा मोर एडी गंगा जमुना सरस्वती एक हेलेनी तो दांत निकुटुछु छाड़ीबिनी काहू छाड़ीबिनी काहू कहि दउची। तू छटार काई रागुचु काली मो पाखरे गोटे भलो इलम अछि पारिबु जदी रामा तोर पारिबी माने कबड्डी खेली के देखेबी ना कोन कथाटा कोन कह देखे काली दियासिली काठीटा पेड़ी भितरे थिले मनकु मन जलिबो ना कोन माने आलो हुंडी दियासिली काठीटा पेड़ी रे घसी हेले जाई जलिबो ना।
अरे प्रेम चढ़ई तोर कौन हैला तू कौन कहूचु से किछि कहूनी काली दियासिली काठी पेड़ी रे घसी हबो भाबी से खुशी रे कुरुळे उठुचे। जय बाबा भोला शंकरंकर जय बाबा भोला शंकरंकर। ये होची आम गाँ शिव मंदिर भोला शंकर एटी पूजा पाती भारी प्रत्यक्ष ठाकुर आम गाँ कौन कहीं को अजना सहर बड़ बड़ बाबू माँ मैंने सीटी अधिया पड़ती कहा झील बाहा नहला कहा पुअर चाकरी नहला कहा गाई हजिगला कहा रोग भल नहला सबरी फाइल एठी। हाँ मु भोला शंकरଙ୍କ महिमा कथा आगुरु सुनिछि हेले एते प्रसिद्ध जगह हेई भी एमिति अपरिष्कार पादुक नळारू दुर्गंध मंदिर कांथरे सिउली कबाट भांगी गलानी सिकुली रे कलंकी लागी गलानी। अरे मैडम दुनियार दुख बुझिला बेलार दुख बुझिबो किए एते लोकंक कथा बुझु बुझु निज कथा बुझिबाको भोला बाबा पूरा भूली जाइछंती। जानिछ रामा काली फाइल भी एठी पड़िछि काई कालीर कोन हिछि की उदंडी भलिया बुलुची मस्त खाउची मस्त सोची रोकिबाको की आकट करिबाको की अछि सेइथि पई तो ताकू आकट करिबाकू भोला शंकरଙ୍କ पाखरे से तम पई प्रार्थना करूछि। मो पई दैट सेटा पागलीटा भल करी की रिपद कथा ही जीव गोटा पणे ताकू निजर करि नबो। रामा तमर कोन काली पई किछि फीलिंग्स नाही सत कहूछ तम कथा मुह एते निजर तमको किए मिछ कहबो मैडम तमे भल कथा कहूछ त रामा दैट गांटा सारा कहते रामार जीव होउची धारुआ छुरी के जानी केमिति तमको मो कथा गुडा भल लागुची। अच्छा तमको जदि केबे तम पई झियटे बाछिबाको पड़िबो तमे कहा परी झियटे बाछिबो तम परी मु परी देखो मैडम मु हेली गोटे असजडा लोक भल थिले भल टिकी एपट सेपट हेले भांगी रोजी चुना कर देबी तम परी सजडा लोकटे थिले सना सजाडी नप। ओ अच्छा मैडम तमको केमितिया पोटे दरकार मते हाँ तम परी थटा करछो मैडम ना ना सत कहूची तम परी सहज आ सरल मनीषटे जहा कांधरे मुंड रखिदेले दिन सरी जाउथबो हेले जणा पडु नथबो। काहे कि मैडम तमे चाहिले तो सहजरे 100 राजकुमार आसी ठिया होई जिवे सेई तो रामा सहजरे तो मिली जिबे हेले जे कष्टरे मिलिबो मु ताकू अपेक्षा करिछि। अच्छा रामा मु काली पंचायत घर को किछि कथा बुझिबा पई गला बेले विश्वम्बर चौधरी मते देखा हेथिले। चौधरी कौन कहला से तमे हठात एमिति रागी गला जे ताठु दूरे रहिबो मैडम सेटा भलो लोक नुह किंतु से कहूथिले गाँर उन्नति बाटरे तमे पाचिरी हेई सब बेले ठिया होउछ मु पाचिरी हेई ठिया होउची बुझिलो मैडम को सुख पाई मो मां मते जन्म करी फोपाड़ी देथिला को मजबूरी रे मो बापा मते ता परिचय देलानी से कथा मु जानिनी हेले एते की जानिची एई गां वाला मते कोळेई नै छंती एई गांर पानी पवन रे मु बड़ हेची मु ए गां पाखरे ऋणी ही जाइछि जदि केबे गांर स्वार्थ रे मो जान भी चली जाय ना मैडम मु पछु कटिबिनी कहला कन ना मु पाचिरी हेटी आइछि। अरे गांर दुख गांर समस्या गां से माटपी बाहर को जाई पारुनी सेई चौधरी पई। ओके कूल मु सब कथा बुझी रिपोर्ट रेडी करबी और ताको ठीक जगह रे पहुंचे देबी ओके। संजय ही गलानी मैडम चलो तुमको घरे छाड़ी दे आसीबी चला रामा। रामा तमको गोटे कथा कहबार थिला काली जेमिति तम सांग मु भी सेमिति मते ओ मैडम डाकिबनी विद्या मो ना विद्या मते विद्या बोली डाकिब ना धरी डाकिले निजर लागिब। घर हो गला मु जाउछि गुड नाइट। विद्या सतरे कौन तमे मते निजर करबा को चाहछ थैत
ओ प्रेम चढ़ेईर दुईटी डेणा प्रेम चढ़ेईर दुईटी डेणा गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु प्रेम लफा पार दुईटी कणा गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु तू भी जानिछु मु भी जानिछि तू भी जानिछु मु भी जानिछि तो पाई मु मो पाई तू प्रेम चढ़ेईर दुईटी डेणा गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु जुआड़े जाए मुह तोर मते दिशु थाए ओ मो आखि जुआड़े जाए मुह तोर मते दिशु थाए मो पाद जुआड़े जाए छाई तोर मो साथी रे थाए प्रेम फगुणर दुई अगणा गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु तू भी जानिछु मु भी जानिछि तू भी जानिछु मु भी जानिछि तो छाई मु मो छाई तू प्रेम चढ़ेईर दुईटी डेणा गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु ए रामा ए देखिलु एटा कोन कौन नाली पट्टो साड़ी बाहागर बेदी मु ए साड़ी पिंधि बसिबी अच्छा अरे बाहागर परे कौन हुई जानिचुटे कौन हुए जम्मा जान नथिबो बाहागर परे परा तोरा मोर चौठी तो मन जगली जेते जगला मो मन हुए सेते ओ तो मन जगली जेते जगला मो मन हुए सेते तो प्रेम असरा जेते असरा मो प्रेम लागे सेते प्रेम सपनर दुई आईना गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु तू भी जानिछु मु भी जानिछि तू भी जानिछु मु भी जानिछि तो आखि मु मो आखि तू प्रेम चढ़ेईर दुईटी डेणा गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु तू भी जानिछु मु भी जानिछि तू भी जानिछु मु भी जानिछि तो पाई मु मो पाई तू प्रेम चढ़ेईर दुईटी डेणा गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु आपण खाली एठी बसी दस्यु रत्नाकर भलिया मरा मरा होउचंती हेले गाँ सारा लोक बाल्मीकि पालटी गलेनी समस्ते रामा रामा जपुछंती
ଚୌଧୁରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଲୋକ ଆଡ଼େଇ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଏବେ ଚିହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମା ସାହସରେ ଗାଁ ବାଲା ଯେମିତି ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି କରିବେ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଚରଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁ ଚରଣ ଆଉ ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ। ଯାଉ ହାଣ୍ଡିଟା ତତଲା ଅଛି, ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ହାତ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଫୋଟକା ହେଇଯିବନି। ମୋ ନାଁ କ'ଣ? ନା ଆରେ ପଚାରୁଛି ପରା, ମୋ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଚୌଧୁରୀ। ଗଧଟା କିରେ, କେତେ ଥର କହିଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନୁହେଁ, ବିଷଧର ଚୌଧୁରୀ। ଚୋଟ ଏମିତି ବାଜିବ ମରିବ, ହେଲେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ବିଷ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେହକୁ ଚହଟି ଯିବ ପୁରା ସଫା ଖଲାସ। ଆରେ ସତରେ ତୁ ବୁଝି ପାରୁନୁ ନା ଜାଣି ସିଆଣିଆ ଭଳିଆ ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଯେ? 41 42 43 44 ଆରେ ସେତିକି ଥାଉ ମ, କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ମାରି ବଦନଟାକୁ ତୋର ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ଯେ? 47 48 49 ଏ ରାମା, 50 ତୋ କସରତ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା, ନହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ବେ? ନହେଲେ ଦିଆସିଲ କାଠି ଭଳିଆ ତୋଠି ଘଷି ହେଇଯିବି, ଆଉ ତାପରେ ଜଳିକିରି ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯିବୁ। ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ଏ ରାମା, ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦବୁ? କ'ଣ? ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେ ନା ବେକ ପାଖ ଡରଟା। ଚପ, ଛତ୍ରୀ କୋଠିକାର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଛତରୀ ଆଉ ତୋ ମ୍ୟାଡାମର ହାତ ଧରି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଦେହରେ ଦେହ ବଜେଇକି ଚାଲୁଛୁ। ଯା ଯା, ବିଦ୍ୟା ଆଉ ତୁ। ଓ, କଥା ଯାଇକି ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ମ୍ୟାଡାମର ବିଦ୍ୟା? ଆରେ ସେ ମତେ ନିଜେ କହିଛି ମ୍ୟାଡାମ ନ ଡାକି ବିଦ୍ୟା ଡାକିବାକୁ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ତ କହିନି। ତୋଠୁ ଏମିତି କି ରସ ଝରୁଛି କି? ଏ ରାମା, ଲୁଚା ଛପା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ। କ'ଣ? ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି? ହଁ, ପାଉଛୁ ପାଉଛୁ ପାଉଛୁ। ତୋ ଆଖି କହୁଛି, ତୋ ମନରେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ହଁ, ମୋ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ହେଲେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ରାମା, ଦେଖ କାଳି, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ଆଲୋ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ନିଜର କହିଲା ଆଉ କିଏ? ତୁ ସୁକୁଟା ନିକୁଟା ବାସ୍, ତମେ ମାନେ ହିଁ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି। ହେଲେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତତେ ମୁଁ ସେମିତି ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖିନି। କାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ଛାଡ଼ କାଳି, ତତେ ମୋର ଆଲୋ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସାଇତିଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ମାଟି ଆଉ ସେ ଆକାଶ, ମୁଁ ବାମନ ଆଉ ସେ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ, କେମିତି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କହିଦେବି? ତୁ ବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତା ଆଖିରେ ତା କଥାରେ ବି ତୋ ଲାଗି ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। এই দেখ কালি, হেই সে দূর বিলো কোনা, কোন দেখুছু? আরে কহ না কোন দেখুছু? ଧାନ କ୍ଷେତ। ଆହୁରି ଆଗକୁ? ଧାନ କ୍ଷେତ। ଯୋଉ ଯାଏ ଆଖି ଯାଉଛି? ଧାନ କ୍ଷେତ। ତା ଉପରେ? ଆକାଶ। ହଁ, ଆକାଶ ଆଉ ଧାନ କ୍ଷେତ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋ, ଏକାଠି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏକାଠି ହେଲା ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୈତା କାକାର ଧାନ କ୍ଷେତ ଆଉ ସେ ବିଶାଳ ଆକାଶ। ଅସମ୍ଭବ, ଏକାଠି ହବାଟା ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ। ଆଲୋ, କୋଉ ଅଲାଜୁକ ମୁହଁରେ ଯାଇ କହିବି ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଅପାଠୁଆ, ତମକୁ ଶାଢ଼ୀଟେ କିଣିବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋ ବାପା ମାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆରେ ତୁ ସିନା କହିପାରିବୁନି, ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି। ନା କାଳି, ଥାଉ। ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। କାଳି, ସୁକୁଟା
ନିକୁଟା ଥାଉ କାଳି ଆମେ ତମ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ ସୁକୁଟା। ନାଟା ଯେମିତି ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ବି ସେମିତି କଳା। ଆରେ ସୁକୁଟା ନିକୁଟା ଦେଖିଲ ପ୍ରେମ ଚଢ଼େଇଟାର ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା କଣ? କେମିତି ଛଟପଟ ହଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ଏଯାଏଁ ଫେରିନି। କୋଉଠି ଗପରମୁଣି ଖୋଲି ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ କୋଉଠି କାହାର ରାଗିଂ କରୁଥିବ। ଆରେ କାଳି, ତୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ତୋରି କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି। ଯାଉ କିଏ ତ ମୋ କଥା ଭାବୁଛି। ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କାଳି? ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ତୋର ଆଖି କ'ଣ ଫୁଲି ଯାଇଛି? ନାଇଁ ମୋ ମ୍ୟାଡାମ, ସିଏ କିଛି ନୁହଁ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମତେ ତମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଶୁଣିବ? ହଁ, ଶୁଣିବିନି କାହିଁକି? ନା, ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହବନି, ଶୁଣିକି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ କ'ଣ ଶୁଣିବି? କୋଉ କଥାରେ ରାଜି ହେବି? କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ତ। ରାମା ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ମ୍ୟାଡାମ। ହ୍ୱାଟ? ତମକୁ ମୋ ରାଣ, ତମେ ଛଳନା କରନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖିଛି, ତମେ ବି ରାମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉ, ସବୁ କଥାରେ ରାମା ରାମା ରାମା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମା ତମର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ବି କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାରା ଦୁନିଆର ଖୁସି ସେ ତମ ପାଇଁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ। ଏବେ କୁହ ହଁ କି ନା? ମୁଁ ହଁ କି ନା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ପଚାରିବି କାଳି, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋଠୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ? ରାମା ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ତମେ ସୌତୁଣୀ କରି ମତେ ପାଖରେ ତ ରଖିବନି। କାଳି, ତମେ ଖାଲି କୁହ ହଁ କି ନା। ମୁଁ ରାମାକୁ ଜବାବ ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଉତ୍ତର ମୁଁ କାଲି ଦେବି। ଆରେ ହଁଟେ ମାରିବାକୁ କେତେ ଫୁଲେଇ ହଉଛ ମ? ରାମାକୁ କହିଦେବୁ ପୁନିଆ ଜମି ପାଖ ତୋଟାକୁ ଆସିବ, ସେଇଠି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ରାମାକୁ କହିଦେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ରହ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ମୁଁ ରାମାକୁ ଭଲ ପାଏ ମ୍ୟାଡାମ। ମନା କରିଦେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ ନା ସରିଯିବ? କାଳି ଭଲ ପାଇବା ମିଛି ମିଛିକା ନୁହେଁ, ସତ ସତିକା। ସତ କହୁଛି କାଳି, ହେତୁ ପାଇବାଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ହେଲେ ଘଟିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିବ। ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ଲୋ କାଳି। ତୁ ମନ ଖରାପ କର ନା, ଦେଖିବୁ ତୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ବର ବାଛିକି ଆଣିବି। ଏ ରାମା, ସେତିକି ଥାଉ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାହେବି ତ। ଆରେ ଛାଡ଼ ନା, ତତେ କାହିଁକି କହିବି? କିରେ ରାମା, ଆରେ ବାପା, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ନା କ'ଣ? ଆସିଗଲା କଳା ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି। ସେଦିନ କଥା ଆଜି ଯାଏ ମନେ ରଖିଛୁ ନା କ'ଣ? କିରେ ରାମା, ତୁ ଏ ଗାଁର ଷଣ୍ଢ, ହେଲେ ତୋର କ'ଣ ଆଜି ଏମିତି ରସିକ ନାଗର ରୂପ? ହଇରେ, କାହା ପାଇଁ ଏ ସଜବାଜ? ମୋ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ, ବିଦ୍ୟା? ତତେ ମୋ ରାଣ ଚୌଧୁରୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ କୋଉଦିନ ଆସିବ? ଆଜି ତ ଯା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି କାଳି, ଏଇଠି ରହିବେ। ମୋ ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ବାପା? ତମେ ତମେ ଚୌଧୁରୀ ଝିଅ? ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା? ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇନି ରାମା, ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି। ମୋ ନାଁ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ଚୌଧୁରୀ। ତମେ ମାନେ ହିଁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲ। ମୁଁ କୋଉ ଫରେନ୍ ଫେରନ୍ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ। ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ ରାମା? ମୋର ବି ତ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ମୁଁ ବି ତ ତମରି ଭିତରୁ ଜଣେ।
ଦେହରେ କାଠିଏ ବଳ ରଖିଛୁ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଟିକିଏ ବୋଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ହେଲେ ମୁଁ ବିଷଧର। ଚୋଟ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ତତେ ମାରିବା ସେମିତି କୋଉ ବଡ କଥା ନୁହେଁ ରାମା, ହେଲେ ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅପମାନ କଲୁ। ମନେ ପକା, ସେଇ ଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ବାପା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଚୌଧୁରୀ ଘରର ପାଚିରି ଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅପମାନର ବଦଲା ଅପମାନ। ମତେ ତ ହାଡ଼ ନୁହେଁ, ତୋ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା। ଦେଖ ରାମା, ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏକାଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦବୁ? ମୁଁ ଚୌଧୁରୀକୁ ଘୃଣା କରେ କିନ୍ତୁ ତା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ତା ଝିଅ ଲୋକ ହସିବେ ତୋ କଥା ଶୁଣି ରାମା। ପାଠ, ଖାତିର, ବଂଶ, ରୂପ, ଭେକ କୋଉଥିରେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ରାମା? ତୋର ଏତେ ଦିମାଗ, ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ବାପା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଚୌଧୁରୀର ଅପମାନ କରିବୁ? ଭଲ ପାଉଛୁ ମତେ? ମାଇ ଫୁଟ୍। ଚୌଧୁରୀ ଘରର ଜୋଇଁ ହବ ବାପା ମାର ପରିଚୟ ନଥିବା ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁଡ। ଏଇ ଜିଭକୁ ଲଗାମ ଦେ। ଆରେ ରାମାକୁ ଜାରଜ କହିବା ଆଗରୁ ତ ବାପାକୁ ପଚାର। ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବରେ ଚୌଧୁରୀ ଘରକୁ ସହରରୁ ନାଚବାଲି ଆସି ରାତି କଟେଇବା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। କହ ଚୌଧୁରୀ, କାଗଜ ପତ୍ରରେ ତୋ ଝିଅର ମାର ନା ଠିକ ଠିକ ଲେଖିଛୁ ତ? କାଳି କାଳି ରାମା, ମୁଁ ତତେ କେତେ କଡ଼ା କଥା କହିଛି, କେବେ ତ କିଛି କହିନୁ। ଆଜି ସେ ତୋ ନାଁରେ ଏତେ ଖରାପ କରି କହିଲା, ମୁଁ ସହି ପାରିଲିନି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତୁ ମତେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଓ, ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ବାକି ଅଛି ତାହେଲେ। କଣ ହେଲା ରାମା? କଣ କହୁଛି ଚୌଧୁରୀ? ଆବେ ଏ ପୁନିଆ ଜମି କଥା ନେଇ ଚୌଧୁରୀ ବୋଧେ। ଆରେ ନା 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 ନା, ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଗାଁ ବାଲାଏ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁରବୀ ମାନି ଆସିଛ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରି ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ରାମାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ହଁ ରେ, ତମମାନେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଭଲ ହେଲା। ଆରେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର। ମୋ ବାହାଘର? ରାୟ ବାହାଦୁର ଘରର ପୁଅ। ଖାନଦାନୀ ତ ତମମାନେ ଜାଣିଛ। ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆରେ ଚୌଧୁରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ନା। ଭିକାରୀ ହାତରେ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଟେକି ଦେବିନି। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏ ରାମା, ତୁ ବି ଆସିବୁ। ଏମିତି ଭୋଜି ଆଉ ସଜବାଜ ହବ 14 ପୁରୁଷରେ ଦେଖି ନଥିବୁ। ଚାଲ ବିଦ୍ୟା। ରହ ଚୌଧୁରୀ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଗଲୁ, ନେଇକିରି ତ ଯା। ଯୋଉ ତିଥି, ଯୋଉ ବାର, ଯୋଉ ଲଗ୍ନରେ ତୋ ଝିଅର ବାହାଘର, ସେଇ ତିଥି, ସେଇ ବାର, ସେଇ ଲଗ୍ନରେ ମୋର ବି ବାହାଘର। ରାମା, ଝିଅ ଏଇ ଗାଁର। ତୋ ଝିଅର ରଙ୍ଗ ଯେତିକି ସଫା, ତାର ମନ ସେତିକି ସଫା। ଆରେ ତୋ ଝିଅ ସିନା ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢି ଆସିଛି, ହେଲେ ଇଏ ତୁ ଆଉ ତୋ ଝିଅ ଭଳିଆ କେତେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ସାରିଛି। ହୁସିଆର ଥିବୁ ଚୌଧୁରୀ, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଛାତିରୁ କଲିଜା କାଢି ଆଣିବ ସେ। ଆରେ ରାମାର ସ୍ତ୍ରୀ ହବ, ରାମାର। କୋଉ ଏରା ଗେରା ଝିଅ ହେଲେ ତ ହବନି ନା। ଶୁଣିବୁ ସେ ଝିଅ କିଏ? ଏଇ ଦେখ, କାଳି। ରାମା, ଏ ରାମା ଆଉ କାଳିର ବାହାଘର, ଚାଲ ରେ। କନ୍ୟାଦାନରୁ ସମୟ କାଢି ଆସିବୁ ଚୌଧୁରୀ। ଏମିତି ସତ୍କାର କରିବି ତ 14 ପୁରୁଷରେ କେହି ଏମିତି ସତ୍କାର ପାଇନଥିବେ। ଶୁଣ, ତମକୁ କହୁଛି, ତମକୁ ତ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବିନି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ଖଟେଇ ଦେଲ, ତମକୁ ଭୁଲିବି କେମିତି? ହେଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ହାରିଗଲି କି ଭାଙ୍ଗିଗଲି ବୋଲି ଭାବିବନି। ଭଲ ମନରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ବାସ୍ ସେତିକି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ଆରେ ଚୌଧୁରୀ, ଭୁଲ ହଉ କି ଠିକ, ବାପ ଅପମାନର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ମୋ ପେଟ ଦେଖି ପିଠିରେ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୋ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଜହର ମିଶେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ସବୁ ଜାଏଜ। ହେଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଛଳନା କାହିଁକି କଲ ବିଦ୍ୟା? ମ୍ୟାଡାମ, ଛି।
ଚାଲ କାଳି। विद्या जेते मुह टाण करी कथा कहले भी मु बाजी मारी कहबी से रामा को भल पाए भल पाए भल पाए। ओहो से विद्या फिद्या किए आमको सेतरु कौन मिलिबो? अरे जहा घटी गला से सब भूली रामा सांगरे तू बेदिरे बसिबू सेही होउची बड़ कथा। हाँ बड़ कथा, निश्चय बड़ कथा। हेले भूली जीबी केमिति केमिति भूली जीबी विद्या होची रामार प्रकृत भल पाइबा आ काली होची रामार जिद। ताहले तू कौन कहचु? चौधरी आउ ता झियो मिसी गां दांडर तामसा कला परे भी रामा चौधरी द्वार को ता भल पाइबार भिक मागिबा को जीवो? रामा कहीं की जीवो? मु जीबी। तू? हाँ मु जीबी आ दरकार पड़िले मैडम रो पाद तले नेउरा हुई मु ताको फेरे आनिबी। मु किछि भी करि परिबिनी निकोटा हेले मो रामा को दुखी देखि परिबिनी काहे कि ना मो रामा को भलो पाए। विश्वम्बर चौधरी झील को भल पाइब रामा। बापा हाँ माँ कह तू विकास संगे कथा हेलु? मोर विकास संगे कथा हवा दरकार नहीं। विकास मु एकाठी पाठ पढुथलु मु ताकू भल करी जाने। भल कथा ना बापा से दिन ठारू आज जाए मु जेते थर कहबाकू चेष्टा कले भी आपण केबे भी मते कहिबार सुजोग देई नाहंती। सुजोग देली सुजोग कह। बापा मु काहाकू बाहाएबी केबे बाहाएबी बाहागर पाई मु प्रस्तुत कि ना मो बाहागर ठीक करबा पूर्वरु एसबु कथा कोन आपण मो सहित आलोचना करिथिले ठीक हे न थांता? विद्या मु तो सह आलोचना तो करिछि। आलोचना नुहे घोषणा कले। अरे माँ विकास भल पिला खानदानी पिला रूप गुण अभिजात्य कोथरे तार अभाव नहीं। विकास आपणकटू अधिक जानिछि मु ताकू बापा। मदुआ माताल पढ़िला बेले कॉलेज रो अधिक दिन तार पुलिस स्टेशन रे जाए राय बहादुर वंश और पुला पुला टंका करबारे मनीष माने निसे मु ता सह केबे भी खुश रे रही परिबिनी। बापा मु ए प्रस्ताव रे राजी नुहे। विद्या ए बाहाघर पई मु तते अनुमति मागुनी। तो बाहाघर दुनिया पई बाहाघर हेले राय बहादुर घर संगे संपर्क जोड़िबा मो पई सम्मानर कथा। सम्मान सुनंतु बापा गाँ को आसिला परे रामा पाई मो भितरे थिला घृणा केवल घृणा हेले जो केते दिन मु ता सह काटिली सबु घृणा भल पाइबारे बदली गला। ए कथा सत बापा आउ दी दिन जाइथिले हुई तो रामा प्रति मो दुर्बलता को मु आयत्त करि पारि न थांती। विद्या तथापि मोर सबु दुर्बलता सबु भल पाइबा को तंटी चिबी मारी देली केवल मो बापा विश्वम्बर चौधरी रा सम्मान पाई। विद्या भल करिछु विद्या ए सब मते आगरु कहिनु नहले से पुनिया जमी ऊपर तो तंटी चिपी तते फोपाड़ी दे आसी थांती। मने रख मो इज्जत रे आंच आसिले गुली करि देबी गुली बोली जीवी तुम झिया बोली जा पछ कथा सब भूली जा। रामा काली ए सब मिछ सत होची विकास सह तो बाहाघर। तुम कथा मुह एते निजर तुमको किए मिछ कहब मैडम? भल मन भल पाउथली बस सेतिकी। हेले मु गोटे कथा बुझी पारलिनी तमे एमिति काहे की कल? मैडम मैडम काली तू काहा कथा बसी भाबुथिले मैडम? थाट पटुआरे तम बर आसुची ता कथा ना रामा कथा? काली आज परी दिन रे रागरुषा जम्मा भल नुहे मैडम। तम मुहर सजबाज बिगिड़ी जीव। तोरा जी बाहागर काली
तू एठी कहीं आसीचु? मो बाहागर को मार गोली मैडम आसीची तो सेई गोटे कथा पाए। को कथा? तुमको मोराण भौणी डाकी छलना करनी सत कह रामा पाई कौन तम हृदय किछि नाही? एबे ए सब कथार आउ किछि माने नाही काली। अच्छी मैडम अच्छी तमे थरे हाँ करदेले पुणी सब जोड़ी हे जिवो पुणी सब सजड़ी हे जिवो। सबू उजुड़ी गला रे रामा, सबू उजुड़ी गला। कौन हला? काली। कौन काली? काली ता घरे नाही, चारियाडे पोता लगेई सालुनी, से कोउठी नाही। चौधरी कोठा छाड़ी सबुरी घर खोजी आसिलुनी, से कोउठी भी नाही। ता माने तू कौन कहूचु? ता बाहाघर दिन से चौधरी झियो बाहाघर भोज खाइबाकू चौधरी कोठा को जाईछि? हां रे रामा, से निश्चय चौधरी घर को विद्या पाखु जाईछि। ए सुकुटा अबे तो नट बोल्ट सब खसी गलन ना कोन? सुकुटा ठीक कहूची रामा, काली आम आगर निजे कहितिला। हां मु जिबी आ दरकार पड़िले मैडम रो पाद तळे नेउरा होई मु ताको फेरे आनिबी। मु किछि भी करि परिबिनी निकोटा हेले मो रामा को दुखी देखि परिबिनी। अरे तमे माने सब सांग ना शत्रु? से दिनर कथा तमे आज जाय मते कहिन? आमो कथा छाड़ रामा, चौधरी जदी काली को देखे आउ नहीं काली को छुईले मु ता हाथ काटी देबी, चौधरी कोठा भांगी माटी रे मिसई देबी। ओहो तू काहे की मिसेबू? तो संगरे मिसेबा को मु त विद्या मैडम को चौधरी पाचरे डियाई नहीं आसीची। काली खाली काली नुहे काली संगरे विद्या। काहे की हिसाब सुझुनी ना आउ गोटे नुआ नाटक आरंभ करिवार अछि। हिसाब कली रामा, हिसाब करी देखिली मु रामा को नुहे मु निज को हरई देछि। चली जा एठू मु करी पका बाला तमको आउ तम पेंच बुझिबा को मोर बळ नाही। आ काली अरे तो पापा को के कहितिले तू जेमते चुप बसी थांतो? देख तू बर बेसरे आ मैडम कन्या बेसरे चोखा दुसज कौन करे निकुटा? पूरा राम सीता जोड़ी तो। मु तुमको अपमान देली, तम सह छलना कली, ए सब सत। ए सब भितरे आउ गोटे भी सत अछि। मु तुमको भल पाए रामा, आई लव यू। रामा कंठी नुह मैडम, जेते बेले इच्छा कोळेई नब आ जेते बेले इच्छा फोपाड़ी दब। ओहो केते भाव खाउ चुकी रे? आउ टिके परे से बेदी रे बसी थांते, घरे कुनिया भर्ती। चौधरी कथा तू जानिचु, सबु पर कर दे से तो पाखु को आछंती। तोर पुनी एते अकड़। चलो विद्या मैडम मु नेकी तम घरे छाड़ दे के आसीबी। आओ ता भाई चौधरी घर द्वार बंद हो जाइछि। बापा ना बरजात्री सह राय बहादुर खानदान मो दुआर फेरी गलेनी, मो मुंडर पगड़ी खसी गलानी। मोर आउ कन्यादान करिवार नाही। मो कार बापा नुहे, मो विषधर चौधरी। मो विषरे आज सब विषाक्त करिदेबी। तोरी पाई एते नाट ना? तो लागी आज मो मान सम्मान माटरे मिसी गला ना? तू मरिबू, तू आग मरिबू। ए चौधरी पागल हे गलुनी तू। ये तो चौधरी महल नुहे जे एठी ताता थेई करिबू। अरे ताकत अछि त आ बाघ संगे लड़ीबू। चौधरी ना ताता थेई करिबो ना बाघ संगे लड़ीबो। चौधरी बाघ शिकार करिबो, हेले तापर परू ए लंका भेदी विश्वासघातकटा को शेष करि देबो। बापा हट जा मैडम। काली काली ए चौधरी अबे सुकुटा निकुटा धर से चौधरी को। ए पुणे काका आर खुलाडी राक्षस पजी ए जिद कर देबी। रामा ए छाड़ दे मते। रामा आज रावण होई जाईची। मो काली को गुली कर देलु थोड़ा आज माटी आकाश सब एक कर देबी बे। काली ते मनिष नुहे राक्षस, तथापि मो बापा रामा को अटका। काली ए पुणे काका अबे कोने मरि गलु बे? ए ताड़ कुराडी हाड़ नले नले एटाको पत्थर छाची के मारी देबे। रामा पागल ही जाइछि। काली ताको अटका, तते मोर आण। रामा ए रामा सुन। रो काली ये आज मरिबो तापर जो कथा। रामा से मरि गले मु बंची जीवनी रे। तते तते मोर आण रामा। चौधरी को छाड़ी दे।
आगको आ रामा आ काली जा चौधरी क्षमा कर देले तते चल जा तो तते मोरन चौधरी जुआड़े जीवा कते जा हेले हे गारे दिने आउ तो मुह देखिबनी जा चल जा ए गांव वाला चला ले एटा को गांव तोड़ दे यासीबा काली काली तोर किछि हबनी काली तोर किछि हबनी। अरे तुम एमती पागल परी कोन होउछ जाओ काली को हॉस्पिटल नबार व्यवस्था करो जाओ ना रामा मो कथा नुहे रे मते मते सब अंधार दिसलानी के गोटे कड़ा बड़ मଣିଷ मते जेमती टाणी लानी हेले मो जीबिनी मो रामा को भेतरे न बसे मो कुआडे जीबिनी मोर गोटे कथा रखिबा मैडम काली तमे तो कोटिपति घरर झियो तम साड़ी रे परस्त परस्त सुना जरी हेले मो मो खंडे पाट साड़ी किनी थिली रामा संगे बेदी रे बसी भी बोली तमे जदी सेटा गुडे हे बसंत मो पेट पूरी जाता जा हे रामा जा अरे जा मोला बेल को भी मो कथा शुणिबुनी काली कांदनी मैडम सुकुटा टिकुटा काली सब बेले मो रामा पाखे पाखे थी परे कुआड़ छुपनी काली हे रामा एते भलो पाउछ मते आगुरु जानिथिले तते छाड़ी कुआडे जाई न थंती रे काली ए प्रेम छड़े तू काहे के मन दुख करूछ अरे मो गले कौन हैला तो संग हबा पई मैडम को पूरा छड़ी काली तू भी जाने छो मो भी जाने छी तो पाए मो पाए तो अरे चाचा आज डाकुची सुनुनु कोदिन एमितिया जगह कोडी छिबी डाकी डाकी तंटी पाटी पड़ी गले भी सुनिबिनी प्रेम चढ़ेरा दुईटी डेड़ा गोटे तू गोटे मु गोटे तू गोटे मु प्रेम लफापारा दुईठी कड़ा गोटे तू गोटे मु
गोटे तू गोटे